Let's go, let's go. Sulit na ang bakbakan. Sulit na ang bakbakan ng buyo. Naglaga ito. Sir, takip po kayo. Malaki ko lang malaki yan. Let's go, let's go. First three. Dito nga. Konting tak-tak. Kagising ko lang. Kagising ko lang. Kagising ko lang. Let's go, let's go. Point guys, point guys. Let's go. Again. Easy 2 points by Miguel. Diyan, didiskarte sa buhay. Ang inyong bola. Sales. Bata, spare. Vincent tumira. Sablay, Roldan. Easy 2 points. Okay. Diyan, Vincent, didiskarte. Uy! Chakra. 10 seconds. 9. Vincent. Vincent lang. Madala. Vincent, didiskarte. Vincent. Chakra. Wala na. Dapat tabi ka kasi dito eh. Pinapahirapan mo yung mundo. Number 7. Supply. Jihad. 5. Good job. Oh, 2 points, 2 points. 10. 10 seconds lang. Tumira, Miguel, ikaw ni Miguel. Vincent, restart 10 seconds lang. 7, 6. Good job, 2 points. 8, 7, 3. Miguel, bola. 10, 9. Easy 2 points by Vicente. Tata, didiskarte. Uy, Jordan, pinasa kay Miguel. Easy 2 points by Miguel. Bola ko EJ. Tumira ng 3. Kuha Miguel, bola ni Miguel. Vicente, didiskarte. 8, 7, 6, 5. Oh, easy 2 points. Kuya Tata. Supply. Good bola. Miguel, titira ba ng 3 yan? Roldan, the biggest all time. Tumira ng 3 minerals. Agla. Ten seconds siya lang. 9, 8, 7, 6. Easy 2 points. Kain ka, Miguel. Vicente, didiskarte. 8, 7. Bola na Gian.
Gian, tira naman ng 3. Tumira naman ng 3. Sablay. Miguel. Vicente. Diniscard. Vicente. 9. 8. Sablay. Kalmado. 8. Kala ko PSP. Laro tayo. Diniscard. 8. 7. 6. 5. Easy 2 points. Vicente, Diniscard. Vicente. Vicente, Diniscard. 7, 6, 5, 4, 3. Good job. Bola. Tatang, DJ. DJ, Diniscard. 8, 6. Easy 2 points by Kuya DJ. Vicente, Diniscard. What a pass by Miguel. Sablay. Bola now. Dalawa yan! Gian, Diniscard. Kuya DJ. 8, 5, at 10. Vicente, 0-8. Tagal, Tre. Timeout daw, kalmado. 4 na lamang. 14-10. Ay, pasa mo, pasa! 4 na lamang lang. Ang oras natin ay 10 minutes. Ayun, sabi lang ko. So, sino ang bakasa? Ayan ang idol ko, the legendary Kuya Dennis. Kuya Dennis. Ang kuya namin sa Sonia. Gian. First personal foul. Kuya Dennis. Doon kay ano? Gian ka, kay Dennis. Let's go. Gian. EJ. Ang haba nun. Vicente. Ang anak ang didiskarte. Uy, sino yun? EJ. Gian, didiskarte. Easy layup by Gian. Vicente, didiskarte. 9, 8, easy 2 points by Vicente. Kiyatatan, didiskarte. Oh, Vicente, nakakawa ni Vicente. Grabe si Vicente, kaya ako na word. Kiyatatan, EJ. 10 seconds sa kata. 6, 5, 4. Sablay, Vicente, didiskarte si Vicente. 8, 7, 6, 5. Easy 2 points. Kalmado. Tigil yung diskarte. Nakakawa ni Vicente. Ang bilis ni Vicente. Diniglang pa. Kaso mablay ang tira. Kaya takan. EJ. Easy 2 points. Hindi daw nyo naman. Ha? Ano kasi, lapit ang bahay mo, nakipitchen. Technical ka. Nagmumura ka. Iyan. Ang ganda ng pasahan. Grabe yun. Connection. Budol Gaming. Bola na. PSP. Yung nahuli ni Vicente. Easy 2 piece kay Vicente. Dribble mo! Ano, humihinga na sa friend. Good! Hindi pwede kunin yun. Lalabas pa. Tatatan, timira. Easy 2 points. Vicente. 8, 7, 6, 5. Good. Gian. 1-1 sila ni Cory. Laki. Vicente. Vicente, didiskarte. 7, 6, 5, 4. Sablay, Gian.
Tatan is starting the legendary of Akong Ang. Oy, dahil pa sana yun. 5 seconds. Oy, Dennis. Pwede ang starting. 9. Oy, scoring. Easy 2 points. Good yun. 24-20. Lamang ang palmalo. Watak mo oras. Sige. Disyembre. Tablay. Uy, si Disyembre pa rin. Grabe sa play pa rin. Bola ni Vicente. Pinasa India. EJ, sabi, tumira ng press, sablay. Ano, Bon? DSK 22. Nakascore si Gian. Nakascore si CJ. Hindi tumama. Tama yan. Good. Referee decision. Good. Bigyan ko. Ka dyan. Ayun, dito lang. Ka dyan. 10 seconds siya lang. Oy, bola na. Okay na. Bilis na. 5 minutes ang oras natin. Ang nabibira oras, 5 minutes, bigyan. Siyempre. 10 minutes, veterans. 8, 7, 6, 5, 4. Sabi. Pwede kayo mag-time out, pwede kayo umuwi. Gian, ito sa atin. Nung pagkakit yan, kahit yan. 10 seconds siya lang. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Uy, wala ka magkikil. Mr. Boom, Disyembre. Hindi makikila si Miguel, marami ng semento. Gian, Dante. Pago, puti. Dennis, tatlo ka na. Maraming yung penalty. Pasok na. Ignacio. Kapatid ni Alberto. Yun. Sablay ako ng tira ni Gian Soto. Aso ang kalawa. Tira. Oy, sino to? Dory? Vicente. Short out. Dory. 7. Oh. Wala nang PSG. Gian nakapantay. Vicente. 10. 9. Uy! Tapos sa play. Vicente. 9, 8, 7. Bonus kick of pasok. Foul. Foul ang kapatid ni Albert. Sili Omer. Papasok ba? Pasok ako ng tira. Adrian, Ignacio. Kalmado. Vicente, scoring machine. Miguel, Vicente. Grabe naman si Vicente. Tatan. Esensya ka daw. 7, 6. Pasok! Veterans yun. Vicente. Grabe. Mabad si Vicente. 9 seconds. Uy! Sablay. Good ba? Miguel. Sabi si Miguel. Kumakain si Miguel. Rubinius.
Huli. Tinig mo ako. Tabirin. Tabirin na ako. Ako na pinag-uwi si 40 seconds. Aldrin. DJ. Uy! Pusing. Number 8. Penalty na tapos. Kalmado. Ang oras natin ay 1 minute and 8 na seconds. So natin 33-27. Paso, pagkira mo naman ni Kenneth. Na Kenneth. Legendary. Last 1 minute. Sablay. Sabi si Kuya. Good. Huwag yung tumingin. Good yan. Then. Go. Aldrin. Good. 57 seconds. 8, 7, supply. 49 seconds. 9, 8, 7, out. 1 in 4, graduate, number 0. Sab. Aga pa yan. Sabay ako ng tira, ang higil. Ayun, sinela. Rebound. Pangalawa, papasok niya. Last 40 seconds. 4 oras. 10 shot lang. 8, 7, uy. Foul. Number 7. Apat na yan. Number 7. Apat na yan, ha? Ako na, tira. Rebound. Supra, tulak mo. Good. 25 seconds, ha? 20 seconds. 10. Foul. Last 17 seconds. Sa palang ikaw ni December. Ang tira. Ayun. Mabilis na ang pangalawa. Ang una at ang pangalawa. Ayun. Oh, time out. Magtataan ko. Ilang taon na si ano? Miguel, isa pala Apat tayo. na, sige. Isa pala si Bala ko naman yan. Lahat ba yan? Good! Bakit di pa nila kapit mo? 12 seconds. 10, Basat. 9, 8, 7. Sabi naman si Miguel. 5 seconds. 3, 2, 1. Lamang. 33, lamang 5. 5 puntos ang kalmado. Nag-aabot ang TST. Break, time muna. Miguel, hindi na yung press. Kailangan press. Sorry, ha? Pagula lang tayo mo, pa. Tingnan ako ng ano mo. Go, time out eh. Ayun. Ang score. Ayun. Si Vincent. Ito ka lang. Ayun. Mag-graduate ka lang. Ha? Ganun lang. Ganun lang. Baka madala ko, di ginagawa ko siya. Kore. Talaga, bahala yan. Kailangan malamangan ng kalmado. PST, kailangan nyo na umabol. Seven. 7 ang daw yan, kalmado.
Sa Peter lang kay Vincent. Ayan na. Si Rosales. Kuya Kaloy. Gian. Yan. CJ. Kenneth, sa veterans mo. Bola ni Kaloy. Tapos ka Kaloy, Rosales. 8, 7, 6, 5, 4, out. Ay, Miguel. Personal foul. Lalaro pa pa, tutulog ko. Ay, topic na lang tayo. Ano ba dito? Ano ba ito sa play ha? May something sa kanya pag wala ka na ang Bato, pick. last free throw. Bato. Oh, sa play pa rin. CJ, Dylan. Kenneth. Saka na. Ito nga, one. Ito, hindi pa topic na yan. Bato, pick. Auto ka na, to. Ano ka mong score? Ito na ako, ha. Bato, pick. Sila na, 3. Gian, CJ, Kenneth. Wow, lalaya. Kenneth. Vicente. Pag ka na po. 9, 8, 7, 6, 5, 4, Talo ko. 3 seconds tayo na ito. Miguel, Diyos. Ang ginagawa ko dyan, huwag kang tumayo. Bato, pick. Trabaho ka, sabi ng tropa doon. Gian, i-start eh. Sige, one ka na. Gian, One ka na. Bato. 7, Boy, tayo mo, boy. Pino. Di ba nakatingin na ako sa kanya? Nakagaling. Tama. Technical, penalty. Bola pa, position na. Mamaya, papahinga pa si Tito. Sige dyan, para hindi kayo ma-penalty. Ang kalamangan, haba pa ng oras, 12 minutes and 41 seconds. Haba pa ng oras para yung Diba? Shoutout nyo, kuya. Maliligot kami ng alkaline. Gian Soto. 10 seconds. 7, 6, 5, Kenneth. Vicente, rebound ni Vicente. Wow. Number 24. Kenneth. Wala ka pera din. Okay, Disyembre. Pingo pa rin Vincent. Sabi naman niya. Lamang ang mga pantalo ng kalmado. Oy, Vincent, start eh. Vincent ang tawag ni Vincent. Kaloy, tumira na cross. Sabay, Bola. Binilaan, kita si Stevie. Vincent, Kaloy, veteran siyan. Up, labas. Cross, divide. Ayaw, isunod ko. Wala. Baka rin ako eh. Oras! Ang oras natin 11 minutes and 18 seconds. Napakalayo na yan. CJ, tumirang 82 points yan. Veterans. Vincent. Oy! 5, 4, move! 82 points. Wala ang kalmangan ng kalmado. Kaloy, ang veterano. 7, 6, grabe
sabi ko ba, dami basak nun. Gian. Five, four, three. Tigas yun. Foul. Sino foul? Gian. Ang ganda ng unang tira, pasok. Sabi ka, Vicente. Unang tira, pasok ha. Baliktad. Vicente, short ang pangalawang tira. Kenneth, didisate. Kenneth. PSC. Sino lalaro? Magbilis na ang second game. Gian. 1-1 kay Vincent. Gian, anong gagawin ni Gian? Gian. Sablay, Kenneth. Sablay, dito kayo. Aloy, veterans. 8, 7, 6, 5. Good. Bola takin. Tamaan tatlo ang kalmado. Time out ang PSC. Substitution by Kenneth Viatan. Time remaining. 9 minutes and 4 seconds. Ken, alaan mo Ken, mamumita, wala kang pandres ha. Wala kang pandres yan, may sobrang sa maliit. Chat na pala kay Don. Don. Gian, stop eh. Gian, ang ikan. 8, 7. Wala pa din. Sino? 9, 8, 7, 6, 5. Easy 2 points by Vicente. Gian, 10 seconds, shot clock. Kaloy. Ayun na. Vicente. Last 10 seconds siya ka. Good. Easy 2 points. Bumalik ka na doon! Last 7 minutes and 40 seconds. Remaining time natin. 10 seconds shot clock. Easy 2 points by Gian. Vicente discarded. Last 10 seconds shot clock. Kaloy. Easy 2 points na lang. Aldrin, tumira ng 3 sinubuhan. Vicente, paano si Vicente? Get 8, 7, 6, 5, ito si Aldrin. Last 7 minutes. Miguel, siyempre. Gigil. Tumira ng 3. Wala ng kalma.
Substitution sino? Sa trip. Miguel. Saloy. Miguel. Kanino sa mga? 10 seconds siya. 9, 8, 7. Good. Easy 2 points. 10 seconds siya. 8, 7. Hinihintay natin 6 minutes and 15 seconds. 3 points by Aldo Ignacio. 10 seconds siya. 7, 6, 5, 4, 3. Good. Wala, binigyan pa. Binigyan pa ni Miguel. Binigyan pa ni Miguel. Body shot. Basic ka. Ang oras natin 5 minutes and 20 seconds. Alamangan sa buo. Kalmato. Malayo lang kalmato. 10 seconds shout out. 8, 7. Wala. Abawi na. Wala. Gogi. Hoy, tubig ko! Kumuha ito. Bayaran ko mo. 5-7 saan ka ha? 5 seconds shout out. 3, 2, 1. Supply. Supply pa rin. Walo na lang ang malamangan. Is 3 points. Supply. Kuya Kaloy. Kuya Kaloy, Ang oras namin sa time ito, 4 minutes and 48 seconds. Ang layo na yan. 4 minutes and 48 seconds. Supply ang unang tira. Last two. Pasok ang pangalawang tira. Ang oras natin yan, itlak lang. 10 seconds siya. 8, 7, 6, 2 points by Leah. 10 seconds siya. 8, good. Supply. Easy 2 points by 7. Kasi, 10 seconds ako. Sige, dito sa akin. Sige. 7, 6, 5. Balik, defense agreed. Ang oras natin, 4 minutes sakto. 10, 9, 8, 7. Hanggang 10. Time remaining, 3 minutes. Time remaining 3 minutes and 54 seconds. 63, 56. Wami pa penalty na yung anak. SK. SK ba? Aming penalty. Let's go. Vincent, ang alas ito, sablay. Sige. Last 10 seconds. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, good! Basta. Time out, bossing. Nice, bro. Sino guys? Ang score is
Pero kung tipisa mo! Nalampot mo eh! Kita eh! Gagawin sana lang yung dito eh! Gagawin sana lang yung dito. Tarasin mo na kago! Patapos na yan! Kaya yan! Sa Almado, 62. Parang alamangan ang hinihintay natin. 3 minutes and 35 seconds ang layo pa niyan. Kung tayo pa mangyayari niyan. 3 minutes and 35 seconds. Lamang apat ng kalmado. Magbayad ka! O, resita to! 10 seconds yata. 9, 8, 7, 6, 5. Basic out. Inawi yung kasere. Up, labas. Last, ang oras natin, 3 minutes and 23 seconds. Napakalaman ng kalmado. 10 seconds lang lang. Basic out. Last 10. Si Gori ang foul. As ka may Gori. Ayan, bossing. Sponsor. Ang oras natin ay 3 minutes and 12 seconds. Kaya wala lang naman ng kalmado ka lang. Busy, start last 10 seconds sa clock. Following veterans move. Veterans, 7, 6, 5. Good! Veterans, tumira na 3. Blind bigyan. Kaya ka lang, veterans na okay na naman siya. 10 seconds sa clock. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Good. Vincent, kalmado lang. Kalmado lang daw. 5 remaining 2 minutes and 25 seconds. 5, 4, 3, good. Bola! Oras natin 2 minutes and 17 seconds. 11, 9, 8, 7. Good! Good! Reklamo rin po! Last 2 minutes. Easy to miss, easy. Ang score natin, 64, 66, dalawa na lang pala. 5, 4, 3, 2, 1. Agabaw! Penalty na! Oh, stepping! At ang kalamangan. Ang lakas ng tama mo, Miguel! Last 42 seconds. 1 minute. 8, 7. Good! Miguel. Di siyempre. Dito mama. Good! Last 1 minute and 25 seconds. I believe. Sa akin, 1 minute and 21 seconds. Stop time yan. Dalawa ang kalamangan ng kalmado. Gian. Lips ka last 10 seconds out. Easy to boys. Easy Gian. Vincent lips ka. Vincent. Miguel. Easy to boys by Miguel. 1 minute
Ang oras natin sa ulit. Okay. Uy! Rebound. Ang rebound. Last 50 seconds na lang. Last 50 seconds. 9, 8, 7. Rebound. 40 seconds. Miguel, Diciembre! 2 points. Ang oras natin last 35 seconds. 35 seconds na lang yan. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ang oras natin natitira na lang ay 21 seconds na mga dalawa ang bago. Time out, PSK. Dalawa, di kita laban ah. Dalawa. Again. Again. David, meron pa yung hawak na oh. Ang kalmado, isa pa kalmado. 21 seconds. 0.6. May seconds na lang. 21 seconds, 0.6. Kalamangan, last time yan. Ang kalmado. Napalamampi mo eh. Gel, labas mo yung banta mo, Gel. 21, kailangan ano yun. Meron titira pang seconds. Kamay! Huli! Baka mag-overtime ba to? 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1, overtime! Gumalaw ka saan? Gumalaw eh. Jackie si Gian, overtime! Sino kaya ba natin? Ang susunod na ako, magsigilis na ako, ayos na. Kaya naayos pa yung oras. Okay na. Okay na, simulan na. Alay ah. 5 minutes na. Gel, si Gel, dito ka Gel. 8, 7, sablay. Man. Bola na. Gian. Ganda ng pasa ng connection. Ay, sablay lang! Good! Sablay pa rin. Ano, bigay. Aloy, i-start eh. Screen lang sa akin. Aloy. 7. Ay, sa'yo! 3, 2, 1. Good! Good lang. Oh, wala pa rin. Ang tira. Vincent, it's start eh. Vincent. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pasok. Ito yun. Hindi, pag nakagaw. Dito ka Gel. 7, 6, 5, 4. Oh.
Oras natin 3 minutes and 57 seconds. Go! Sapay. Pangalawa, pasok naman. Sablay mare, ang pangalawa. Tira, Joy! 9. Oy, tiniran, tres! Sablay mare. Wala na. TSK. 10 seconds lang. Vincent. Sige, Diciembre. Uy, naman yung tapos sinusigyahan na natin. Pasko mo lang, gago. Gian, it's last 10 seconds. 9, 8, 7. Uy, go! Vincent! Scoring machine gun. 8, 7, 6, 5, 4, foul, sino foul? Number 17 again. Graduate na. Grabe na lang si Miguel. Toga pala. Hindi. Good. Okay, kaibigan namin, nagkakalit sa amin. Kaibigan namin, nagkakalit sa amin. Oras natin ay 3 minutes, 7 seconds. Nagagalit ka lang pa. Oy! Ang score natin. 70-75. Namangan tatlo. Iroy! Si... Yan na. Last beat. Sabi ba yung pangalawa? Oh, Gian. Wala na yung Gian. Di-discarte. Last 10 seconds ang clock. Lumili pa na naman si Gian. Vicente, di-discarte. Last 10. Miguel. Aloy. Tumira. Tumoy. Tublay. Pasok pa rin yun. Baka si Miguel. 10 seconds siya. CJ. Di-discarte. CJ. 5, 4, 3, easy 2 points pa rin yan. Vincent, discover last 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, good! Sablay pa rin, kaninang bola. Nakanino? 10 seconds ako tumira ng 3 sa Sablay. Wala na? Out. Wala ng kalmado. Araw-araw sa ating. Ang oras natin ay 2 minutes and 13 seconds. 10 seconds siya ka. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Good. Good pa rin. Good. Grabe ang asin natin. Bola na. Last, ang oras natin 1 minute and 45 seconds. 1 minute and 45 seconds. Last dito ano? CJ. Isa lang ang kalmakan ng Almaros. Isa lang ang kalmakan ng Almaros. Ang oras natin
1 minute and 42 seconds. Sino ang mananalo? O gugulitin na ba ang kamado? Ano, nagigilid si Ben. 7, 6, 5, 4, 3, 2, good! Ayun na nga! 10, 9, 8, 7, naman! Tumira na tayo lang! Mga TSK! Ang oras natin ay 1 seconds. Bola na ang TSK. 7 seconds siya. 6, 5, good! 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 Lumang 59 seconds. Wow! Good yun, good yun. Ang oras natin, 56 seconds. 56 seconds. Biglang bumalik ka ng laro ah. Oy, seryoso! Jason Miguel, motivate yan sa akin. Good! Malamang tatlo. Gian, Gian, best player yan. Gian, Gian, Pau. Good! Nine. Wow, Japon. Di pa graduate yan, kanina pa yan ah! Ang oras namin, 29 seconds. Hindi na ako nakapokus ang ito. Isang taon pa sa college, Ken! Isang taon pa sa college! Nag-graduate na, isang taon na sa college! Tagay, ako ng video releases. Isang taon pa sa Mapua. Supply pa rin! Grabe! Kasi na 35 seconds. 35 seconds. Last 10 seconds lang. Number 11. 33 seconds. 33 seconds. Nag-uwitan na. Kalmado lang. 7, 6, 5, 4, good! Good! 18 seconds na lang. 80 seconds. 50 seconds. 50 seconds. 14 seconds na lang ang oras natin. Ayun na naman po. 14 seconds na lang. 14 seconds. 14. 14. Isang tira mo lang sa malayo yan! Maningin yan, tol. Maganda matapos ang liga. Bago ulan. Paso. Wala na oras. Wala na. 10 seconds na. Miguel, hindi pa sumusukos Miguel. Wala na oras na naman. 5, 4, 3, 2, bumalikat naman. Grabe yung gusto ni Mason. Di ko muna ligaw! Pangalan na ba ako doon? Pangalan na ako? Galing ka na kay Lindon. Lindon, nasa to.
Nice score ka, 102? Grabe yun ah. Ha? Dan,